মুহূর্তে केंद्रीय नेतृत्व दल मध्य থেকে गौरव भाटिया हमारे संगे रয়েছেন। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको रिपब्लिक बांग्ला में। पहले तो इतनी बड़ी एक जीत, ये सिर्फ बिहार का जीत नहीं है, এটা বাংলারও জয়। আপনারা বলছেন बिहार तो सिर्फ झांकी है, बांग्ला अभी बाकी है। क्या होने वाला है बंगाल में? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बिहार की जनता का भी आभार। और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहारियों ने मोहर लगाई है और कहा है सबसे विश्वसनीय नेता कोई है पूरे विश्व में तो नरेंद्र मोदी जी हैं, और नीतीश कुमार जी के सुशासन पे मोहर लगी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने पूछा है, और आर बांग्ला बहुत देखा जाता है पूरे भारत में और पश्चिम बंगाल में, तो मैं इतना कहूँगा बिहार में तो 3/4 बहुमत हमारा आ रहा है। अगली बारी पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में जो गुंडा राज चल रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, युवाओं की अनदेखी हो रही है और केवल सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, उसका खात्मा भी कोई करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी है। गौरव जी, अगर 1 2 3 करके, इफ आई आस्क यू 3 पॉइंटर्स, सक्सेस के पीछे 3 मुख्य भूमिका क्या क्या है? बिहार में जीत के पीछे 3 फैक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहला नेतृत्व। एक तरफ सुशासन, क्लीन इमेज, गुड गवर्नेंस, नरेंद्र मोदी जी और साथ में नीतीश कुमार जी, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, 9वीं फेल, वंशवादी, सांप्रदायिक राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। दूसरा फैक्टर हमारा नेतृत्व और समन्वय। आप देखिए हमारा समन्वय कैसा था। अमित शाह जी रणनीति बना रहे थे, ग्राउंड पर मेहनत कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी किस तरह से पूरे हमारे एनडीए गठबंधन को जोड़े हुए थे, और दूसरी तरफ राहुल गांधी एसआईआर का मुद्दा उठा रहे थे जो जमीन पर मुद्दा नहीं था। तेजस्वी यादव, शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगा रहे थे, ये लोग गंभीर नहीं थे। और तीसरी बात जो मैं कहूंगा, एक सकारात्मक राजनीति करना जिसमें महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण, किसानों का हित, गरीबों के लिए केंद्र की योजनाएं और प्रदेश की योजनाएं, और आरजेडी के पास झूठे वादे। हर परिवार में हम एक नौकरी सरकारी देंगे। अरे कैसे दोगे? जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो वो बता ही नहीं पाए। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आज 14 नवंबर, आज चिल्ड्रंस डे है। 53 साल के जो अपरिपक्व बालक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को झटका लगा है। राहुल गांधी ने तोहफा दिया है जवाहरलाल नेहरू जी को चिल्ड्रंस डे पे, ये भी जनता देख रही है। लेकिन बंगाल में क्या होगा? यहाँ पे कांग्रेस, वामपंथी जो दलें हैं, वो तो बार बार वोट कटुआ के तरह वोट को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। तृणमूल को तो ऑक्सीजन दे रहे हैं यहाँ पे बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी। देखिए, पिछले चुनाव में 3 सीटों से 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंची और हम एक बहुत ही जिम्मेदार विपक्ष बन के उभरे हैं। अब पश्चिम बंगाल की जनता मन बना चुकी है, भाजपा को मौका देना है। आप बात कर रहे हैं ऑक्सीजन देने की। पिछली बार टीएमसी वेंटिलेटर तक आई थी, अब राजनीतिक तौर पे मृत पार्टी है, और एक डेड बॉडी को ऑक्सीजन देने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। कुछ माह की बात है, परिवर्तन की लहर चल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का कमल पश्चिम बंगाल में खिलेगा, ये मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ। गौरव जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, बंगाल में ममता बनर्जी ने बोला है कि ये एसआईआर से लेके सब कुछ एक्चुअली ओरिजिनल वोटर्स जो है उन लोगों के नाम कैंसिल करने के लिए एक बीजेपी का चाल है। तो ये तो घर घर में यहाँ पे बंगाल में ये पैनिक क्रिएट करने का एक माहौल बना रहे हैं तृणमूल। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। पहली बात, ममता बनर्जी जंगल राज का प्रतीक है।
जब सीएए की बात होती है, एनआरसी की, वो कहती है भारत में गृह युद्ध हो जाएगा, और कोई माइका लाल नहीं है जो कानून से ऊपर हो। बिहार में गलती करी राहुल गांधी और तेजस्वी ने, एसआईआर का विरोध किया, बिहार की जनता भारी संख्या में निकली और मतदान किया। पश्चिम बंगाल में भी यही होगा। अगर एसआईआर का, संवैधानिक संस्थाओं का, कानून का विरोध ममता बनर्जी करने की हिम्मत दिखाती है तो पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें नेस्त नाबूद कर देगी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज हमने देखा क्या हुआ, संदेश खाली हमने देखा क्या हुआ। इस सब का जवाब पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को देगी। बहुत बहुत ধন্যবাদ। পশ্চিমবঙ্গে মানুষ উত্তর দেবে এমনটাই বলছেন গৌরব ভাটিয়া। বিজেপি শিবির থেকে বারবার সেই বার্তাটা দেওয়া হচ্ছে, যে বার্তাটা আমরা লাগাতার দেখাচ্ছি আপনাদের। আর কি হচ্ছে, যে ছবিটা ঠিক আমার পাশেই দেখতে পাচ্ছেন, সেলিব্রেশনের ছবি, মিষ্টি মুখের ছবি। এরকমই মিষ্টি মুখের ছবি দিল্লির সদর দপ্তর থেকে তুলে ধরলেন আমাদের প্রতিনিধি সন্তু। यार तो एक झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। यार तो एक झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। मतलब क्या है? 21 किलो का मोतीचूर का लड्डू है। मोतीचूर का लड्डू है। जी जी। सब कहाँ से है? ये दिल्ली से ही है। बिल्कुल बिहार तो पूरा सेलिब्रेशन मूड में, बिल्कुल सेलिब्रेशन मूड में। हालांकि वसीम अहमद देखावे ए मूर्ते बचावे। क्या है, क्या लिखा है? ये लड्डू है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब ये देखिए मैसेज लिखा हुआ है, बिहार तो एक झांकी है, बिहार तो एक झांकी है, बंगाल चुनाव बाकी है। अब की बार बंगाल में बात ममता दीदी को कहना चाहता हूँ, ममता दीदी सामान पैक कर लो। अब की बार बंगाल में भाजपा सरकार बनने जा रही है। बंगाल का हिंदू भी जाग चुका है। जिस तरीके से बांग्लादेशियों को तुमने, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, পশ্চিম বাংলার अभी बाकी है। সেলিব্রেশনে মুডে রয়েছে এবং হাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে ভিক্টরি সাইনের ছবি সেটা রয়েছে। আমি ছবি দেখাই এবং এভাবেই তালে 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 सेलिब्रेशन कर। बंगाल में भाजपा आ जाएगा तो दिल्ली से कितना केजी मोतीचूर का लड्डू भेजा। अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो मैं 101 किलो लड्डू लेकर बंगाल जाऊंगा और सभी को खिलाऊंगा। बंगाल में 101 किलो बिल्कुल फाइनल है, पक्का नोट कर दो, अपने टीवी चला देना। 101 किलो लड्डू में बंगाल में कार्यकर्ताओं खिलाऊंगा। এই মুহূর্তে আমি যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি, अभी बिहार था, अब बंगाल की पारी है। यूपी तो हमारी है ही, अब बंगाल की पारी है। अभी जितना परेशान तेजस्वी यादव नहीं होगा, उससे ज्यादा परेशान ममता बनर्जी होगी, क्योंकि उसकी नींद उड़ रही होगी। क्योंकि जिस तरह बिहार बदला है, बंगाल ही बदलेगा। এই মুহূর্তে ছবি লাগানোর চেষ্টা করবো। তুমি দেখতে পাচ্ছ যে ব্যান্ড বাজিয়ে কিন্তু সেলিব্রেশন চলছে। আর তার মাঝে আমি যে ছবিটা দেখাবো, ওয়াসিম দেখাবে এখানে মোতিচুরের যে লাড্ডু, সেই লাড্ডু নিয়ে আসা হয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর যে মুখোশ, সেই মুখোশ পরে তারা কিন্তু নাচছেন, সেলিব্রেশন করছেন, হাতে পতাকা নিয়ে সেলিব্রেশন চলছে দিকে দিকে। এবার চট করে একটু আমার স্টুডিও অতিথিদের কাছে চলে যাবো। আমি সৈত প্রথমে আপনার কাছে যাব। দিল্লি দুঃস্বপ্ন তো বুঝতে পারা গেছে, দলের যারা মুখপাত্র তাদেরকে বলবেন বা দলের নেতৃত্বকে বলবেন যে কংগ্রেসকে একটু বলতে, রাহুল গান্ধীকে একটু বলতে যে মাটি কামড়ে রাজনীতিটা করা খুব জরুরি। এই জলে ঝাঁপ দিয়ে বিদেশ ঘুরে রাজনীতি যে হয় না, মানুষ তো বুঝিয়ে দিলেন। একটা কথা পরিষ্কার বলতে, একটা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, যারা তারা কিন্তু প্রথম অনুগত্যটা দেখায় সংবিধানকে কি করে রক্ষা করতে হয়, জুডিশিয়ারি সিস্টেমকে কি করে বাঁচাতে হয়, তারপর যে যেই দলের সাথে থাকে সেই দলকে সমর্থন করে। তা আজকে ভারতবর্ষে বিজেপি কিছু কাজ এমন করছে যার কারণে আজকে জুডিশিয়ারি সিস্টেমটা ভেঙে পড়ছে। আজকে দেখো মুনিরের যেমনি দুটো কোর্টে দেখো, একটা কথা বলি, মুনির আজকে কি করছে, প্রথমে জুডিশিয়ারিকে নষ্ট করছে। আজকে মোদি কি করছে, এইখানে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট 100 দিনের কাজের অর্ডার দিল বহাল করার জন্য, আজ পর্যন্ত সেটা 100 দিন পেরিয়ে গেল, এখনো পর্যন্ত সেটা বহাল করলো না। জুডিশিয়ারি সিস্টেমকে এই ক্ষমতা যে কোন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, না তুমি যেটা বলছো, দেখো আজকে তুমি না, আজকে তোমাকে এটা বুঝতে হবে যে বিরোধী, তুমি যেই বিরোধীদের কথা বলছো, আপনার জন্য আমি আরো একবার প্রশ্ন করছি। বলছি কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী যাদেরকে আঁকড়ে আপনারা দিল্লির স্বপ্ন দেখছিলেন, যেটা আপাতত দিবা স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্নও বলতে পারেন,
বলবেন কানে কানে গিয়ে, আরে বাবা মাটি কামড়ে রাজনীতিটা করো। এখানেই তো আমি এই প্রসঙ্গেই তো আসছি যে জুডিশিয়ারি সিস্টেমকে যেরকম ভাবে ব্রেকডাউন করছে এই বিজেপি সরকার, যেরকম ভাবে সেন্ট্রাল আমি রাহুল গান্ধীর বিদেশ ভ্রমণ এবং দলে ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে মানুষ একটা টাইমে বিক্ষুব্ধ হয়ে আজকে বিরোধী পার্টিকে খুঁজতে বাধ্য হবে। বিমলবাবু বিরোধী পার্টিকে মানুষ খুঁজতে বাধ্য হবে সুদীপ্তবাবু বলছেন, আর আমি দেখছি দূরবীন দিয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি রাহুল গান্ধী কোথাও এক চুল জড়ি দেখতে পাওয়া যায়। আসিফ মুনির আগে জুডিশিয়ারি সিস্টেম ভাঙছে পাকিস্তানে, বিজেপি ভাঙছে ইন্ডিয়াতে। এবার আমি বলি এটা শুধু ওনার নয়, এই আতঙ্ক বা এই আতঙ্কের চোটে ভুলভাল বকা এটা তৃণমূলে সবাই শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু দুনিয়ার ভুলভাল বকে চলেছে, কারণ বুঝতে পারছে যে একদম মাথা খারাপ হয়ে গেছে, 2026-এ হেরে গেলে কি হবে। এরা হারের ভয় পাচ্ছে না তো, এরা ভাবছে হারের পর আমার কি হবে, কারণ পাবলিকের সঙ্গে যা করে রেখেছে একটা লোককে আমি কেন আমার ঠাকুরদা ওদের বাঁচাতে পারবে, এবং বাঁচাতে যাবো না ঘরে বসে ও মর্গে যা মানুষের সঙ্গে যা করেছিলি একটাকেও মানুষ কিন্তু ছাড়বে না। ফলে এরা তো ভয়ে ঘরে ঢুকে আছে, আতঙ্ক মনে মনে, সেই জন্যে সাপ আতঙ্কিত হলে কামড়াতে আসে। এরা এই যে লোককে মারে ধরে ওই আতঙ্ক থেকে যে পাবলিক আমাকে ছাড়বে না। এখন একটা কথা বলি, জুডিশিয়ারিকে নাকি বিজেপি শেষ করছে। কোন যুগে সুপ্রিম কোর্ট একটা রায় দিয়েছিল যে তুমি সরকারি কর্মচারীদের 25% দিয়ে মিটিয়ে দাও, পশ্চিমবঙ্গ সরকার মিটিয়ে দিয়েছিল। কত রকম এখানে ইয়ার্কি মারা হচ্ছে নাকি? আমি আবার একটা কথা বলি, এই পশ্চিম শেষ করি, আমি আগে শেষ করি, আমি প্লিজ 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 হেরে যাওয়া লোকেদের এত কথা বলা সাজে না। এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার না তো, এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারদের মানসিকতা যারা চালায়, দে হ্যাভ গট আ ক্রিমিনাল মেন্টালিটি। সব সময় মানুষকে ঠকাবো, জোর করে জিতবো, মানুষকে মারধর করবো। জাস্ট বিলিভ ইট, 2021-এর 2রা মের পরে 58টা লোককে খুন করেছিল 2 মাসে। নিতিন গডকরি এই মুহূর্তে নিতিন গডকরি কি বলছেন শুনবো। বিমলবাবু, इसी बात का विश्वास व्यक्त करता हूँ। फिर से एक बार बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन। विकासाकरता एनडीएला दिला आहे, हा ऐतिहासिक एनडीएचा विजय आहे। जातीयवादाच्या राजकारणापेक्षा विकासाचं राजकारण महत्त्वाचं आहे आणि म्हणून मागील 10-15 वर्षामध्ये एनडीएचे जे डबल इंजिन सरकार होतं। নিতিন গডকরি বক্তব্য শুনলাম এবং উচ্ছ্বাসের ছবিটা বারবার আমাদের দেখাতেই হচ্ছে। নিশ্চিতভাবেই এই ভোটের বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি, কারণ এই বিশ্লেষণে খুব পরিষ্কার হয়ে যাবে বাংলার ভবিষ্যৎ। কিন্তু সেলিব্রেশনের ছবিটা আমাদেরকে নজর রাখতেই হবে। নদিয়ায় যাব পলাশের কাছে। পলাশ, নদিয়া থেকে উচ্ছ্বাসের ছবিটা তোমার মাধ্যমে দেখতে চাইবো। একদমই দেখো, সকাল থেকেই যেই বিহারে বিজেপির ভোট সংখ্যা বাড়ছে, যেখানে জয়ের উল্লাস, ঠিক একই রকম ভাবে নদিয়াতেও সকাল থেকে আমরা দেখিয়েছি রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার তিনি নিজে ঢাক বাজিয়ে আবির খেলে উল্লাস করছে। আর আমার পেছনে এই যে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের দেখা যাচ্ছে, এরাও কিন্তু গেরুয়া আবিরে তারা হাতে লাড্ডু নিয়ে প্রত্যেকে লাড্ডু খাওয়াচ্ছে। আমি একবার জানবো আজকে আপনাদের মূলত উল্লাসটা কেন? আজকে আমাদের বিহারে যে বিজেপি আর এনডিএ যে সরকার আজকে অভূতপূর্ণ সাফল্য পেয়েছে, তার জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গে যারা বিজেপি কর্মী সমর্থকরা উচ্ছ্বসিত, আনন্দিত। আমরা এতটাই উদ্বেগ যে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে যে বিরোধী দলের যে তকমা সেটা কাটিয়ে আমরা আবার এই ক্ষমতা দখল করব। পশ্চিমবঙ্গে যে কুশাসন, গণতন্ত্র একদম দেখো উল্লাসে ফেটে পড়েছে। তার পাশাপাশি এই যে লাড্ডু খাওয়াচ্ছে, আগামী 26-এ নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে যারা ক্ষমতায় আসবে সেটা কিন্তু আরেকবার পরিষ্কার করছে। আবির খেলুন, আপনাদের আবির কই? আবির খেলুন। দেখো জয় শ্রীরাম স্লোগানে কিন্তু ফেটে পড়েছে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। সকাল থেকে একদিকে যেরকম রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার তিনি যেরকম উল্লাস করেছেন, তার পাশাপাশি নাকাশিপাড়া, উত্তর, দক্ষিণ, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর সর্বোচ্চ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উল্লাস কিন্তু চোখে পড়ছে সকাল থেকে। আমি ভিডিও জার্নালিস্টকে একটু দেখাতে বলবো ওদিককার ছবিটা, আপনাদের উল্লাসটা দেখান। একভাবে দেখো জয় শ্রীরাম স্লোগানের ধ্বনিতে সমস্ত বিজেপি কর্মী সমর্থকরা তারা রাস্তায় পথ চলতি লোকেদের লাড্ডু খাওয়াচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন গাড়ি দাঁড় করিয়ে সেখানে লাড্ডু যে আসা যাওয়া যারা আছেন তাদের প্রত্যেককে লাড্ডু বিলি করা হচ্ছে। তার পাশাপাশি এইদিকেও বিজেপি কর্মী সমর্থকদের যে উল্লাস সেটা দেখা যাচ্ছে। উচ্ছ্বাসের ছবিটা লাগাতার দেখাচ্ছি আমরা, এবং এই উচ্ছ্বাসের পেছনে বিহারে বিজেপির একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে উঠে আসা 91টা আসন, সব থেকে বেশি আসন পেয়েছে কিন্তু বিজেপি। সব থেকে বড় দল এই মুহূর্তে বিহারে বিজেপি।
আর যদি এনডিএর সংখ্যা হিসেবে দেখি আমরা, তাহলে ম্যাজিক ফিগার তো কখন ছাড়িয়ে গিয়েছে, সব হিসেব উল্টে দিয়ে ইতিহাস গড়ার পথে। এই ছবিতে অবশ্যই নজর রাখবো, প্রতিটা ছবি, প্রতিটা খবরের আপডেট সবার আগে দেখতে পাবেন রিপাবলিক বাংলা। ফিরছে একটা ছোট্ট বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।